आउ गोटे सुंदर वीडियो को आपण मानक समस्त पुणी थे स्वागत। प्रत्येक नारी एवं पुरुष माने मन रखंतु आपण मानक पई काम रे आसवा परे किछि जरूरी टिप्स। नंबर 1, सोरिष तेल रे लेंबु रस पकई केसरे लगेइले उकुणी रहि न थाए। नंबर 2, जदि आपण ओजन कम करबा पई चाहछंती ताहाले प्रत्येक दिन कंचा कदली खांतु कारण एथिरे भरपूर फाइबर रहिଥାଏ ଯାହାକି ଭୋକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ କ୍ୟାଲୋରି କମ ଥାଏ ଯାହାକି ଓଜନ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଏନର୍ଜି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। नंबर 3, रातिरे शोଇବା ପୂର୍ବରୁ 2 ଟୋପା ବାଦାମ ତେଲ କିମ୍ବା ଆଲୋଭେରା ଜେଲ୍ ଫେସ୍ ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାସାଜ କରିକି ଶୋଇବା ଉଚିତ। ସକାଳକୁ ଦେଖିବେ ଚେହେରା ପୁରା ଗ୍ଲୋ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚେହେରାରୁ ସମସ୍ତ ଦାଗ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। नंबर 4, ओदा केशरे केबे भी चुट्टी कुंडेଇବା उचित नुह। ଏହା କଲେ ଅଧିକ କେଶ ଝଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେଶ ମୂଳ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଯାହା ଫଳରେ ଅଧିକ କେଶ ଝଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଓଦା କେଶରେ କେବେ ବି ଚୁଟ୍ଟିକୁ କୁଣ୍ଡେଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। नंबर 5, ସକାଳେ ବାସି ମୁହଁରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପିଇବା ଉଚିତ। ଏହା କଲେ ଚେହେରାରେ ଚମକ ଆସିବା ସହିତ ପେଟ ସଫା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରର ଖରାପ ଚର୍ବି ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। नंबर 6, नियमित पनीर खाଇବା द्ୱାରା मेमोरी पावर बढ़िଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଭିଟାମିନ୍ B ସ୍ମୃତି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଭେଜିଟେରିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ଅଟେ। ତ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପନିର ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ଯଦି ଘରେ ଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପନିର ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। नंबर 7, ଚେହେରାର ଦାଗ ସବୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧନିଆ ପତ୍ରର ରସ ଚେହେରାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚେହେରାରୁ ସମସ୍ତ ଦାଗ ଦୂର ହୋଇଯାଏ। नंबर 8, अंडा खाଇବା ଦ୍ୱାରା ଚୁଟିର ଗ୍ରୋଥ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଥାଏ। अंडाରେ भरपूर मात्रा ରେ प्रोटीन ରହିଥାଏ ଯାହାକି केश ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେଶକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରୋଥ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ अंडा ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଥାଏ। नंबर 9, ରାତି ସମୟରେ ସିଝା ଆଳୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପେଟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବନିଥାଏ। नंबर 10, ଘରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଭଜନ ଜରୁର ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଘରେ ପଜିଟିଭିଟି ଆସିଥାଏ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ ଲାଗିଥାଏ। ମନକୁ ଏକ ଶାନ୍ତ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। नंबर 11, ଦୁଇ ପ୍ରହର ଖାଇବା ପରେ ଅଥବା ଲଞ୍ଚ ପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଜରୁରୀ। 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଉ ପଛକେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପ୍ରହର ଖାଇବା ପରେ ନିହାତି 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଜରୁରୀ। ଆଗକୁ ବଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଆସନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା। नंबर 12, ଔଷଧ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସହିତ କେବେ ବି ସେବନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଔଷଧ ଖାଆନ୍ତୁ। ମେଡିସିନର ପ୍ରଭାବ ଶୀଘ୍ର ପଡ଼ିଥାଏ, ଭଲ କାମ କରିଥାଏ। नंबर 13, ସବୁବେଳେ ଯବାନ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ କାଜୁ ଏବଂ ବାନାନାର ଜୁସ୍ କରିକି ପିଅନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଏହା କଲେ ଆପଣ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ଦେଖାଯିବେ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ। नंबर 14, ଅଧିକ ଭାତ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇବେଟିସର ବିମାରୀ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାତ କମ କମ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାତ ତୁଳନାରେ ଭଜା ତରକାରୀ ସନ୍ତୁଳା ଏସବୁ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭାତ ତୁଳନାରେ ତରକାରୀ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ, ଭାତ କିନ୍ତୁ କମ ଖାଆନ୍ତୁ। नंबर 15, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସିଝା ଆଳୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଶୀଘ୍ର ଓଜନ ବଢ଼ିଯାଏ। नंबर 16, ଏକ ଚାମଚ ଦହିରେ କଫି ପାଉଡର ମିଶାଇ ଚେହେରାରେ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚେହେରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ସପ୍ତାହରେ 2 ଥର ଫେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। नंबर 17, ରୁଟିରେ ଘିଅ ଲଗେଇକି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ତାକତ ବା ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ପତଳା ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିବାରେ ଏହା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ରୁଟିରେ ଘିଅ ଲଗେଇକି ଖାଇବା ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଗୁଆ ଘିଅ ଅଛି ଦେଶୀ ଘିଅ ଏହା ତ ବହୁତ ଭଲ। नंबर 18, ବୁଢ଼ା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିୟମିତ ଗାଈ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତୁ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ହାଡ଼ ମଜବୁତ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଚିକଣ ରହିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଅଧିକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯବାନ ରହିବେ।
नंबर 19 हाड़ू सबुबले कड़कड़ा आवाज आसुले आपण शरीर में कैल्शियम अभाव अच्छे जना जाए। प्रत्येक दिन पाचिला कदली खाइले शरीर में कैल्शियम अभाव हो न था। प्रत्येक दिन गोटे पाचिला कदली खातु शरीर में कैल्शियम अभाव रही न था। नंबर 20 दिन में गोटे थर साधा पानी बदल में चाउल धोइबा पानी रे चेहरा को धुंतु बा सफा करंतु। एमिति कले चेहरार रंग सफा होता है। नंबर 21 जहाँ भी काम करुछ चित्रगुप्त कथा टिके सेते बेले भाबी दियंतु टिके मने पकांतु। चित्र अर्थात फोटो एवं गुप्त अर्थात सिक्रेट। तो कहीं जने आपणकर 24 घंटा गुप्त रे फोटो उठाउछि बोली भाबंतु। तेणु भूल काम करबा पूर्व सहायतार चिंता करबा कथा जे आपणकर सब बेले कहीं ना कहीं फोटो उठाउछि आपणकर नजर कहीं ना कहीं आपणक ऊपर रखुछि यह भाबिकी सब कार्य करंतु। नंबर 22 घर संध्या समय झुणार धुआं देले मशा माछी इत्यादि घर को आसि यह कले मध्य पॉजिटिव एनर्जी घरे रही थाए नेगेटिव एनर्जी मध्य घर पड़े जाए प्रवेश कर पारि न थाए। तो घरे संध्या समय झुणार धुआं देवा बहुत भल अटे कि कर्पूर ध्वनि मध्य जलांतु। नंबर 23 जदि बाहर को बुलवा चाहिए सेठी जदि रंधा खाद्य खाइबा ठीक से मिलूनी तेबे सेठिकार फल खाइकी रही पारे। फल खाइले आपको से एनर्जी मिल जाव जहाँकि आपण मैंने सेठी रही पारे एडजस्ट करें। नंबर 24 जदि चलिबार अभ्यास रखुंट तेज आपण बहुत भल किंतु चलिबार मझे मझे पानी पीबार अभ्यास करूँ किंतु सकाळ और संध्या समय हूँ चलवाई सबुठ उपयुक्त समय भल समय। नंबर 25 सब बेले तकिया देकी मुंडरे शोइले बेकर हाड़ बंका हो जाए एवं बेकरी जंत्रणा अनुभव होता है। तो सब बेले जो मैंने तकिया देकी शोचुंट देखिए बेक निहाती भाव नेक पेन होउथबो कहीं आमर मुंड बा बेक तकिया पर रहा द्वारा उच्चारे मुंडटा रोचे जहाद्वारा कि बेक से पेन होता है। तो जो मैंने सब बेले तकिया देकी शोता बेकर जंत्रणा अनुभव होता है। नंबर 26 आचार में सोरिष तेल पकईकि रखु आचार बहुत दिन पर्यंत सुरक्षित रही है। नंबर 27 बा शेष टिप्स एसनफुलिया थिबा लोक माने नियमित गरम भात में गुआ घी पकईकि खातु। जदि गुआ घी खाई पार ना तेज दुईपला रसुण खाई दिंतु यह कले आपको एसनफुलिया नियंत्रित रही है। आशा करुँची भिडियोटी आपको भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी तेज निहाती भिडियो को गोटे छोटिया लाइक करने को भूलें आ कमेंट रे आपण मानकर शुभ नाम को निहाती भाव में लिखंतु आ सांग मानकु भिडियोटी शेयर करंतु जहाद्वारा से भिडियोटी पाइपर और बढ़िया बढ़िया टिप्स जानवाक पाइबे। जदि आपण मैंने एमती प्रत्येक दिन शिक्षण भिडियो देखा चाहती तेज आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखंतु। यह कले आपण मानक आमर समस्त भिडियो सर्वप्रथम पहुँचब। जय जगन्नाथ धन्यवाद।